काणकोणान आयज मोठ्या प्रमाणात चोरी जावपाक लागल्यात आनी गोंयभर जावपाक लागल्यात। कायद्यान जे कामगार कोणी दोन घेतल्यात किंवा कोणाल्या भाड्या घरां रावतात ताजें पुलिसेक कळोवपाक जाय आनी ताजे सगळे डॉक्युमेंट्स पुलिशेक दिवन तो खंयचो खंयच्यान आयला हाजें डिटेल दिवपाक जाय। भितरल्यान मेळ्ळी म्हायतीनुसार काणकोणा आसा ते की परप्रांती 70% रजिस्टर्ड ना। तुमकां हाजे बद्दल कितें दिसता? तुम्ही जे म्हणलां जे तुमकां तुमच्या सुत्रा कडल्यान जे कळ्ळां तितून खरेंच तथ्य आसा। कारण आमी अशेंच सामाजीक कार्या खातीर सबंद काणकोणभर भोंवतात तेन्ना आमकां कळोन येता की खुबशे लोक रावता तांकां प्रॉपर रावपाची फेसिलिटी आसना। म्हणल्यार ते जे रावता रुमांत ते रुमाचें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आसना। सो जेन्ना रुमाचेंच प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आसना प्रॉपर लिगलिटी आसना तेन्ना तितून रावपी लोकांचें रजिस्ट्रेशन कितलें जातलें हेजेर आमकां दुबाव आसा। आनी तुमी जर पळोवपाक वचत जाल्यार आतां काणकोणूच न्ही तर सबंद गोंयभर आमकां बातमी आयकपाक मेळटा की चोऱ्यो जाल्यो खून जाले। ते लोक मेळत ना तर कारण कितें तर तेंचें रजिस्ट्रेशन कांय आसत ना। सी फॉर्म जे म्हणटा आमी पुलीस व्हेरिफिकेशन ते जाल्लें आसना। तेजे कारणान कोण खंयचो खंयच्यान आयलो कोणा मारून गेलो कितें लुटून गेलो कांयच कळपाक शक्य जायना। तर हातून जितली चूक सरकारी यंत्रणेची आसा जितली पुलिसांची आसा तितलीच चूक ह्या लोकांची आसा जे पयशा खातीर तांकां दवरून घेता। तुमी जोडटले पूण फाल्यां जर कोणाचो जीव गेलो फाल्यां जर कोणाची मानहानी जाली लुकसाण जालें तर ताचो जबाबदार कोण? आतां आमी खूब कडेन पळयतात की पिंक फोर्स 112 किंवा 100 नंबर खंय तरी झाडामान गाडी पार्क केल्ली उरतात आनी AC गाडी चालू AC घालतात आनी भितर सुशेगाद मोबायलचेर बशी उरतात। चोर आसा ते ह्या वटेन त्या वटेन भोंवतात आनी मोबायलाचेर बिजी आशिल्ल्यान AC घालून बशिल्ल्यान चोर कोण साव कोण कित्याक भोंवता हाजें चवकशी जायना। कारण प्रत्येक आपल्या हातून बिजी आसा। तेन्ना चोरी जाली किंवा घरफोडी जाल्यो किंवा कोणाचेर रेप जालो मर्डर जाली जाल्यार हाका जबाबदार कोणा धरपाचो? पॉलिटिक्स पुलीस काय पब्लिकेक? पयलीं सद्याक आमची जेन्ना पयली एक डकैती कालच जाली जेन्ना तेन्ना एक तुगेलो ग्रुपार सगळ्या ग्रुपांनी एक सर्क्युलेट जावपाक लागली की पुलीस पेट्रोलिंग सारकी जायना म्हणून। हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुगेलो ही एरिया जी आहा ती म्युन्सिपालिटी एरिया आमचो हब तुगेलो एक हेजो चावडी म्हणटा तो आमचो एक आमी हेजो हें म्हणटा काणकोणचो तुगेलो एक सेंटर म्हणटा तेन्ना ते सेंटराक तुगेलो प्रोटेक्शन मेळना। सेंटर जावन तुगेलो पुलीस पेट्रोलिंग जायना। तशेंच आमचे पालोलेम आहा पाटणे आहा ती बीच एरिया आहा आगोंदा आहा म्हणजे एटलिस्ट तुमी त्या सायडीच्यान तरी पुलीस पेट्रोलिंग जावपाक जाय। पुलीस डिप्लॉय करा नायट ड्युटी घाला बरी पेट्रोलिंग जाली जाल्यार कोण तुगेलो चोरी करतलो? हेजेन अर्थ कितें तुगेलो कोणाची भिरांत ना त्या हेजेन तुगेलो चोरी जावपाक लागला। पयलीं 20 वर्सांच्या पयलीं ज्यो पुलिशे गाडी दिताले त्यो AC उरनाशिल्ल्यो आनीक केन्ना काय भायर ह्यावटच्यान त्या चॅक केल्यार पुरतालें कारण थंड बसूं मेळनालें। पूण आतां हांकां AC गाडी दिल्यात फेसिलिटी भरपूर दिल्यात। ह्यो गाडयो चालू AC चालू आनी निर्जन स्थळी खूब कडेन गाडी AC घालून बशिल्ली दिसतात। हाका लागून ह्यो चोरयो मारयो जातात अशें लोक म्हणटात। पुलिसान एक्टिवेट जावपाची गरज आसा? आयज काळाची गरज आहा कित्याक आयज आमी पळयता तुगेलो खंयच्या तुगेले आमगे चावडी सिटी म्हूण दोन्ना तुगेले इंटेरियर पार्ट्स म्हूण दोन्ना खंयच्या खंय तुगे चोरी जावपाक लागला। हेजो फक्त पुलीस समज तुगेलो नायट पेट्रोलिंग जावन तुगेलो डे सुद्दां समज सारकी भोंवपाक लागले पुलीस व्हेरिफिकेशन सारकें जालें जाल्यार तुगेलो चोरेचें प्रकरण सगळें कमी जातलो। आयज आमी पळयता ते फक्त तुगेलो हेतून न्ही तर आमगे फक्त बिचारय जावपाक लागला। आज कोणूच गोंयान म्हणटा अशें आतां तुगेलो आज गोंयकार म्हणपाक लागला की कोणूच गोंयांक सेफ ना। कोणाचेर केन्नाय अटॅक जावंक शकता आनी जें म्हणल्यार तुगेलो आज कोण क्रायम करता तांकां भिरांत उरली ना। तांकां दिसता की ते आज मारले फाल्यां भायर सरले आयज चोरले फाल्यां परत सुट्टले। म्हणजे एक खंय खंय एक स्ट्रिक्ट लॉ पास जावंक जाय की तुगेलो खंय तुगेलो एक थापट सुद्दां मारलें जाल्यार ताका एक तुगेलो वरसभर जेल जावंक जाय। एक समज चोरी म्हणल्यार केली ताका एक 10 वर्स म्हणल्यार बेल मेळूंक जायना। समज असलें काय जालें जाल्यार तुगेलो येतलो नाल्यार तुगेलो आमगे इंडियन लॉ जी आज आमगेले आज काणकोणकार नाल्यार आज देशभर उलोवपाक लागले इंडियन लॉ म्हणटा आमगेलो कमी स्तराचेर पावत गेल्लो जेणे करून तुगेलो आज चोरी क्रायम हे सगळी वाडत गेला। चोरी जाली की दुसऱ्या पेपरार येता की हे विदेशी म्हूण इंडियन न्ही हे भायले लोक येवन चोरी करून गेले। जेन्ना भायले लोक विमानांतल्यान येतात किंवा आनी खंयच्यान येतात तेन्ना एअरपोर्टार पावरफूल चॅकिंग जाता। भितर एक भांगराची सुय सुद्दां उरल्यार मेळटा जाल्यार हे गोंयान येतात गोंयच्यान परतून वतात जाल्यार हांगेली चॅकिंग जायना हें दिसता। आमी फाटींच तुगेलो तुमच्या माध्यमांतल्यानच एक हायलायट केल्लो पोळे हेजेर आमचो इशू हायलायट केल्लो। थंय गेट आहा काय कितें सारकी थंय चॅकिंग जाता काय कितें? कोण येता तुगेले 20-20 जाण 25-25 जाण सुद्दां एक गाडयेन येता बरोवन येता भितर एंटर जाता। कोणाची खंय तुगेली आहा कोण इन्क्वायरी करता? कांयच ना।
म्हळ्यार हो जो कायदो आहा तातूंत सामकी लोक म्हणटा कांयच अर्थच ना म्हणे कायद्याक. कायद्याची भंय लोकांना आसतल्या नाच तर ताका लागून हो क्रायम वाडत गेलो न्हू. क्रायमाची भंय आसलेल्यार कोण क्रायम करूंक शकत नासले. ड्रायव्हिंग बी तें सांग. पळोवंक शकता आमी कितलेशे तुगेलो इम्प्रॉपर ड्रायव्हिंग करता, कोण तुगेलो हिंगा गोंयां येता तुगेलो गाडयेचेर न्हिदोन तुगेलो व्हिडिओ शुटींग करता, चोबल सीट भोंवता. म्हळ्यार खंयच्या हितूंतल्यान तुगेलो कायद्याक म्हणटा तें पालन कोणूच करना. आतां प्रायवेट गाडी, प्रायवेट मोटरसायकल, स्कुटरी भाड्याक दिवपाक जायना असो कायदो आसा. पूण चड अशे गोंयांत प्रायवेट स्कुटरी गाडयो ट्युरिस्टांक भाड्याक दितात पूण तांचेर कारवाय जायना. भितरल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की हे कोण तरी सेटींग करता आनी एक स्कुटरी फाटल्यान म्हयन्याक 1000 सेटिंगां दिवचो पडटा अशी म्हण भितरल्यान खबर आसा. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? जावंक शकता कित्याक आमी पळोवपाक त्या काणकोणा भरतरी कितें फॉरेनर आहा ते तुगेले प्रायवेट नंबर प्लेट गाडी घेवन भोंवता. समज कायदो हो तुगेलो इतलो स्ट्रिक्ट आसलो जाल्यार तुगेलो आमचे गोंयकार समज खंय तुगेलो हिंगाच्यान पणजे वयता हेल्मेट विदावट सीट बेल्ट तो फायन घेवनूच परत येता. पूण समज ही आतां इतली फॉरेनर हिंग भोंवता बिंदास भोंवता तेंका कोणाचें टेन्शन ना. ते हिंगाच्यान मडगांव म्हळ्यार वचून येता पूण तेंका खंय तुगेलो येना म्हणटा एक खंय तरी एक सेटींग म्हण तुगेलो एक जाणून येता. आयज आमी काणकोणाक सकाळ फुडें भेट दिल्यार अशें दिसून आयलें की परप्रांती जे आसात ते भरपूर लोक आशिल्ले, सामकी गर्दी पडिल्ली, जात्रा दिसताली. आनीक हांवें काही लोकांक विचारलें ते कॅमेरा मुखार येवपाक तयार की तुमी पुलिसे सी फॉर्म आसा तें भरला काय कितें, तुमगे व्हेरिफिकेशन केलां काय कितें. तर तांणी सांगलें ना म्हणून. आनी आमकां अजून म्हणल्यार कोणें विचारलें ना. काही पॉलिटिशियन खंय हें करपाक जाय म्हण ना अशें म्हणटात खंय. कारण काही पॉलिटिशियन जे आसात तांगे ती काही लोक भाड्यार रावतात, थंयच्यान कामां वतात आनी परतून थंयच रावतात. ते भाडें कितें घेता आनी आमगेर कोण रावला हें कोणाक कळचें न्ही म्हूण हांचें प्रॉपर व्हेरिफिकेशन जायना असो म्हूण आरोप काणकोणाक चल्ला. त्याच बरोबर आयज काणकोणाक तुमी पळयलां कोणाले सरपळी चोरतात, कोणाली दुकानां फोडटात किंवा बाकीची करवां घडटात. पूण जेन्ना कंप्लेन येता, जेन्ना पुलीस येतात तेन्ना गांवांत कोण भायले मनीस आसात आनी कोण भितरले मनीस आसा हें पुलिसेक बी कळना. कारण पुलीस सगळ्याक नदर दवरपाक शकना. खरें म्हणटा जाल्यार आतां एक पुलिशेन काम करपाक जाय. जो आमचो पिंक फोर्स किंवा 112 हांकां कंटिन्यू कॉल उरनात. तांणी प्रत्येका घरा कडेन वचून सर्वे करचें की तुगेल्या घरा कडेन भाड्याक कोण आसा आनी कितें आसा म्हूण. आनी जो ओनर त्या जानकारी दिना त्या ओनराचेर कडक कारवाय जावपाक जाय. कारण आयज तुमी गोंयांत पळयलां की गोंयकार खंयच सेफ ना. वचत ती परप्रांतीय दिसतात आनी मनान एक भंय हो दिसता, अरे म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हजे कडेन गळ्या भांगर आसा, हांव खंय गेल्ले कडेन वचून परत पावतलो काय कितें हाजी शाश्वती ना. आनी जेन्ना चोरी जाता तेन्ना ना ते भायले देशांतले गोंयांत आयल्यात आनी चोरी करतात पूण एक ठपको मेळटा. आनी जेन्ना मिडिया थंय पावता तेन्ना मिडियाक सांगलें वता की तुमी हो न्यूज करनाकात, न्यूज केले जाल्यार चोर अलर्ट जातले आनी आमकां चोर मेळचे ना म्हूण. न्यूज केले जाल्यार बी चोर मेळना आनी केले जाल्यार बी चोर मेळना. हातूंतल्यान लोकांच्या मनान एक भीती निर्माण जाल्या आनी लोक सरकारा कडेन मागता की जाता बेगीन ज्या लोकांनी हाजें व्हेरिफिकेशन केलें ना, जे सी फॉर्म भरले ना त्या ओनराचेर आनी त्या थंय रावपी लोकांचेर कडक कारवाई काणकोणच्यान सुरू जावची अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.